इस नए और बेहद अहम तज्ज़िये में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू को खोलने वाले हैं जो लिटरली हमारे सामने कारोबारी दुनिया का नक्शा बदल रहा है। हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई असल में बिजनेस ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के अंदर प्रैक्टिकली कैसे काम करती है। देखिए, ये कोई फ्यूचर की साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, ये बिल्कुल आज की हकीकत है। इस पूरे सेशन में हम ये समझेंगे कि एआई मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में फैसला साजी को कैसे सुपरचार्ज कर रही है। तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। एक बहुत ही मशहूर कोट है कि डेटा नया तेल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई बिजली। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? अगर हम थोड़ा गौर करें तो जिस तरह जमीन से निकला हुआ कच्चा तेल किसी काम का नहीं होता जब तक उसे रिफाइन ना किया जाए, बिल्कुल उसी तरह डेटा अपने आप में सिर्फ कच्चा मवाद है। एआई वो नई बिजली है, वो असल पावर सोर्स है जो इस डेटा रूपी तेल को प्रोसेस करती है और आधुनिक कारोबार का इंजन चलाती है। ये एक परफेक्ट मिसाल है जो एआई को आज के दौर की सबसे बुनियादी ज़रूरत के तौर पर पेश करती है। तो हमारा सफ़र कैसा चलने वाला है? एजेंडा बहुत सीधा सा है। पहले हम एआई को बतौर नई बिजली समझेंगे, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सर्विसेज और सप्लाई चेन में आने वाली तब्दीलियों का तफसीली जायजा लेंगे, और बिल्कुल आखिर में हम बात करेंगे एआई अडॉप्शन के एक प्रैक्टिकल रोड मैप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, एआई बतौर नई बिजली। यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि इंसान और मशीन के दरमियान कोई मुकाबला नहीं चल रहा, बल्कि एक पार्टनरशिप बनानी है। एआई इंसान को निकाल बाहर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए आई है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी इदारे में एआई हिट होगी या फ्लॉप। इसका अंदाज़ा इन 6 अहम अनासर से लगाया जाता है। ये एक एनालिटिकल टूल किट समझ लीजिए, या एक ऐसा लेंस है जिसके ज़रिए हम आगे हर बिजनेस सेक्टर को देखेंगे। क्या एआई से जॉब की कारकर्दगी सच में बेहतर हो रही है? इसे चलाना कितना पेचीदा है? लोग इसे यूज़ करके कैसा महसूस करते हैं? समाजी असरात क्या हैं? इन्हीं सवालात के जवाब हर शोबे में एआई की कामयाबी तय करते हैं। दूसरा हिस्सा, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी और इंस्पेक्शन। अब फिजिकल फैक्ट्री और प्रोडक्शन फ्लोर की तरफ चलते हैं। वहाँ एआई का क्या सीन है? यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिस का एक बड़ा ही दिलचस्प टकराव सामने आता है। एकेडमिक किताबें कहती हैं कि एआई बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में इंसानी जिस्मानी थकावट को कम करती है, जो कि ठीक है। लेकिन ज़रा सोशल मीडिया पर अमली मैदान के एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू सुने। वहाँ तो एआई ड्रोन्स और मैग्नेटिक रोबोट्स की बातें हो रही हैं। सोचिए, हवा में घूमते विंड टर्बाइंस को चेक करने के लिए एआई ड्रोन्स, या बड़े स्टील स्ट्रक्चर्स पर चढ़ने वाले मैग्नेटिक रोबोट्स। ये असल हकीकत है जो दरसी किताबों से कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग है। तीसरा हिस्सा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन। फिजिकल दुनिया से निकलकर अब हम ज़रा क्रिएटिव और प्लानिंग की दुनिया में दाखिल होते हैं, जहाँ नए आइडियाज़ बनते हैं। यहाँ भी वही कहानी है। एकेडेमिया फोकस कर रहा है ईआरपी सिस्टम्स में एआई को फिट करने पर, ताकि प्रोडक्ट्स खुद ब खुद सीख सकें। लेकिन फील्ड एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं? हैरान अंगेज तौर पर एआई का इनकी जॉब के साथ फिट होना 94.38% पॉजिटिव है। हाँ, बिग डेटा को हैंडल करना और सही डेटा चुनने में थोड़ी हर्डल ज़रूर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मेहनत का फल बहुत मीठा मिल रहा है। और अब अगर इन जज्बात पर गौर करें ना, तो एक बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर सामने आती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लोग फियर यानी खौफ का शिकार कम और ट्रस्ट यानी यकीन से ज़्यादा भरे हुए हैं। यकीन का ग्राफ तकरीबन 35% पर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग नई इनोवेशंस के लिए एआई को एक खतरा नहीं, बल्कि एक इंतहाई काबिले एतमाद साथी समझ रहे हैं। इस विजुअलाइजेशन को देखकर टेक कम्युनिटी का पूरा माइंडसेट समझ आ जाता है। यहाँ हाइपर प्रोडक्टिव और इनोवेशन जैसे अल्फाज बिल्कुल सेंटर में हैं। कम्युनिटी का अल्टीमेट गोल स्मार्ट कंपनीज बनाना है, ऐसी कंपनीज जो खुद फैसले कर सकें और अपनी कारकर्दगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। चौथा हिस्सा, सर्विसेज और कस्टमर टारगेटिंग। आइए अब कस्टमर इंटरैक्शन की तरफ आते हैं। आज के दौर में जीतने का एक ही मंत्र है, और वो है पर्सनलाइजेशन। इस एरिया में एकेडेमिया और एक्सपर्ट्स के दरमियान टेंशन काफ़ी वाज़ेह है। किताबें बहुत पुरुमीद हैं कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स और चैटबॉट से आमदनी यानी आरओआई में ज़बरदस्त जंप आएगा। लेकिन ग्राउंड पर मौजूद एक्सपर्ट्स वो प्राइवेसी, एथिक्स और कस्टमर डेटा के मसाइल से परेशान हैं।
انسانوں کی جگہ چیٹ باٹس استعمال کرنے سے جو لینگویج اور کلچرل فرکشن پیدا ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا ریئل ورلڈ چیلنج ہے۔ بالکل اسی وجہ سے اس ڈیٹا میں ایک واضح اسپائک نظر آتا ہے، اور وہ ہے خوف کا، تقریباً 18.3%۔ باقی شعبوں کے مقابلے یہاں ڈر تھوڑا زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کسٹمر فیسنگ اے آئی کی بات آتی ہے، جہاں ڈائریکٹ انسانوں اور مشینز کی انٹریکشن ہو، وہاں سوشل ریزسٹنس ضرور آتی ہے۔ لوگ ابھی تک کسی مشین کے ساتھ پرائیویٹ گفتگو کرنے میں پوری طرح کمفرٹیبل نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ چیز تب اور بھی کلیئر ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اے آئی کو کس کانٹیکسٹ میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ الیکسا، سری اور پرسنلائزڈ۔ لوگ اے آئی کو ایز این ایبسٹریکٹ ٹیک نہیں بلکہ ان ٹولز سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں جو ان کے ڈرائنگ رومز میں موجود ہیں۔ ڈیپ لرننگ کے ذریعے کسٹمائزڈ ایکسپیرینس دینا اس وقت سروسز انڈسٹری کا نمبر 1 ٹاپک بنا ہوا ہے۔ 5واں حصہ، سپلائی چین میں تبدیلیاں۔ اب آتے ہیں کسی بھی کاروبار کی ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون کی طرف۔ یہاں اے آئی بڑے اور سب سے پیچیدہ لاجسٹکس کے مسائل کو حل کر رہی ہے۔ اکیڈمیا کہتا ہے کہ اے آئی بس کاسٹ کٹنگ کا ایک طریقہ ہے۔ اپ اسٹریم میں بجٹ بچا لو، ڈاؤن اسٹریم میں ڈیمانڈ سمجھ لو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیلڈ ایکسپرٹس کو لگتا ہے کہ اے آئی ان کی جاب کا ایک پرفیکٹلی نیچرل حصہ بن چکی ہے، لگ بھگ 92% پازیٹیو جاب فٹ۔ جب اے آئی کو انٹرنیٹ آف تھنگس یعنی آئی او ٹی جیسی ٹیکنالوجیز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو سپلائی چین کا پورا نظام ہی بدل جاتا ہے۔ اور یہ میٹرکس دیکھیں، سپلائی چین میں یقین کا لیول تقریباً 46% کو ٹچ کرا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سیدھی سی ہے، لاجسٹکس جہاں ہزاروں موونگ پارٹس ہوتے ہیں وہاں انسانی دماغ سب کچھ پروسیس نہیں کر سکتا، وہاں ماہرین کو مشینز پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ ٹرینڈ یہ ہے کہ لفظ بلاک چین اے آئی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سپلائی چین میں اے آئی اکیلی نہیں ہے۔ ڈیٹا کی سیکیورٹی اور ٹریکنگ کے لیے ڈی سینٹرلائزڈ لیجرز کو اے آئی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، جو اس پورے سسٹم کو انتہائی طاقتور اور محفوظ بنا دیتا ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، اے آئی اڈاپشن کا روڈ میپ۔ تھیوری اور میٹرکس تو سمجھ آ گئے، لیکن اب آتے ہیں سب سے اہم پوائنٹ پر، اس کو فائنلی امپلیمنٹ کیسے کریں۔ یہ شروعاتی 3 سٹیپس بالکل گراؤنڈ ورک کی طرح ہیں۔ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ایکچولی اے آئی چاہیے کہاں۔ اس کے بعد ان 6 عناصر کی مدد سے فیزیبلٹی چیک کریں جن پر ہم نے شروع میں بات کی تھی، اور پھر کوئی میجیکل نئے ڈیٹا کے انتظار کیے بغیر ادارے میں موجودہ ڈیجیٹل ریکارڈز کا ہی استعمال کرتے ہوئے الگورتھمز کو ٹرین کرنا شروع کر دیں۔ روڈ میپ کے آخری سٹیپس پوری طرح ہیومن ایلیمنٹ سے جڑے ہیں۔ دیکھیے، اے آئی الگورتھمز اکثر ایک بلیک باکس کی طرح ہوتے ہیں۔ مشین نے فیصلہ تو دے دیا مگر یہ نہیں بتایا کہ کیوں۔ اس لیے امپلائیز کو سینسٹائز کرنا اور اس کی ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈیٹا کی کلچرل سینسٹیوٹی کو بھی مائنڈ میں رکھنا ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ ایک سائیکل ہے۔ اے آئی لگانا کوئی ون ٹائم فکس نہیں ہے، یہ ایک مسلسل اپ گریڈنگ کا عمل ہے۔ اور آخر میں یہ انالیسز ہمیں ایک بہت ہی گہرے اور پرووکنگ سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے اے آئی ہر کاروباری ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو رہی ہے، انسان اور یہ انٹیلیجنٹ مشینز آپس میں امن اور تعاون کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم ایسا ماحول کیسے بنائیں جہاں مشینیں ہمیں ریپلیس نہ کریں بلکہ ہماری ہیومن کیپیبلٹیز کو نئے عروج پر لے جائیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہر ادارے اور بزنس لیڈر کو تلاش کرنا ہے۔ امید ہے اس تجزیے سے بہت سے کمپلیکس کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس ڈیپ ڈائیو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔